श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। पिलामानंको सुस्वागत। आज आमर यूट्यूब चैनल रे एबागतिबा बाल विकास कार्यक्रम टी आरंभ हेबाक जाउछि। पिलामाने बाल विकास पिलामानंको प्रथमे से माने निजे आध्यात्मिक स्तर रे उपस्थित हेबा, भगवान विषय कि आध्यात्मिक परिचय जानिबा उचित। से विषय प्रति आमे अधिक गुरुत्व देवा भी आवश्यक। आज आमे भगवान श्री सत्य साई बाबा बालबोधिनी पाठटी आरंभ करने को उपक्रम हो। आज स्तोत्र विभाग कि श्लोक विभाग गोटे विषय वस्तु विषय पिला मानक अवगत जनाया उक्त कार्यक्रम आज आरंभ होगा जाउछि। बाल विकास पिला मानक नूतन परिचय रे आमे प्रथमे 3 वर्ष पाठ्यक्रम विषय अवगत कराइबा परे उक्त विषय आलोचना करा जिबा। श्री सत्य साई बाल विकास कार्यक्रम 2024 रु 2025 भितर प्रथम वर्ष पिला मानक पाई जदि आम आलोचना करिबा ताहले सेतरे प्रथम वर्ष पाई तांकर स्तोत्र अछि ओंकार बिंदु संयुक्तम एवं या प्राय प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष भितर विशेष किछि अभ्यास करिबा पई कुआ गला। तांकर द्वितीय स्तोत्र अछि ए 3 वर्ष भितर वक्रतुंडा महाकाया। तापरे तांकर द्वितीय वर्ष रे जदि आमे आलोचना करिबा ताहले मध्य प्राय 6टी श्लोक अछि। सेति मध्यरु प्रथम वर्ष रे ओंकार बिंदु संयुक्तम एवं वक्रतुंडा महाकाय। द्वितीय वर्ष जदि आलोचना करिबा ताहले जा कुंदेन्दु तुषार हार धवला श्लोकटी कैलाशराण बोली गोटे श्लोकटी शिवंकर एवं मातृमूर्ति देवींकर होची ओम सर्वमंगला। तापरे सुप्रभात अछि। तृतीय वर्ष जदि देखिबा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम ए श्लोकटी अछि। तापरे रामंकर श्लोक पूर्वम रामं तपोवनादि गमनम ता सहित हनुमानंकर अछि मनोजपम मारुत तुल्य वेगम ए श्लोकटी। तापरे दशावतार श्लोकटी होची वेदानुधरते जगन्नवाहिते एवं शेषरे तृतीय वर्षर स्तोत्र विषय जदि आलोचना करबा वंदे शंभु उमापति शिवंकर श्लोक अछि। यह होची प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष केते गुड़िक स्तोत्र अछि। जदि स्तोत्र सतनाम विषय जदि जानिबा प्रथम वर्ष रे किछि नाही प्राय हमर द्वितीय वर्ष रे भगवान श्री सत्य साई बाबांकर 1 रु 27 पर्यंत सतनाम बोली अभ्यास अछि। तृतीय वर्ष रे 28 रु प्राय 55 पर्यंत अभ्यास करबा पड़िबो स्तोत्र सतनाम। तापरे जदि प्रार्थना विषय जदि देखिबा तांकर जय गुरु ओंकार कृष्ण वंदे जय राधा जय दुर्गा लक्ष्मी यह संगीत गोपाल गोपाल एवं हालक निरंजन यह प्रथम वर्ष पाई। जदि द्वितीय वर्ष देखिबा ओम तत्सत एवं जय जय राम जानकी बेले गोटे कथट। तापरे ओम नमो भगवते महागणाधिपते बेले गोटे गीत शैली गिरीश्वर बेले गोटे गीत अछि। जदि तृतीय वर्ष देखिबा ए शिव शंकर गोविंद हरे ओम श्री राम जय जय राम एवं गोविंद कृष्ण विठला शिव शंभु यही गुड़िक गीत अच्छी। जदि
ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କର ଗଳ୍ପମାଳା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ। ଏବଂ ଗଳ୍ପମାଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହିପରି ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆମେ କହିଲା ପରି ରାମାୟଣଟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜପ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତାପରେ ଧ୍ୟାନରେ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବେଦରେ ଗଣପତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଶିବ ଉପାସନା ମହାମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ନାରାୟଣ ଉପନିଷଦ ବିଷୟରେ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଅବଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଯଦି ପର୍ବପର୍ବାଣି ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୀପାବଳି, ବଡ଼ଦିନ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଉଛି ଦଶହରା, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, କର୍ତ୍ତା ସାଲ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 23, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବିଷୟରେ ବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଏବଂ ନବବର୍ଷ ଇଦ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ଯଦି କେତେକ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ବୌଦ୍ଧ, ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୌରାଷ୍ଟ୍ର ଚାରୋଟି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଏହି 3 ବର୍ଷ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜଣାଇବୁ। ତାପରେ ଶେଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଚକ୍ଷୁ ଓ କେଶର ଯତ୍ନ, କାନ, ନାକ ଓ ଗଳାର ଯତ୍ନ, ଦାନ୍ତ ଓ ଚର୍ମ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଅତିକ୍ରମରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଗତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭାଲ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏତିକି କହି ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟଟା ପରିସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ। ସ୍ୱସ୍ତି।